Nama saya Yosika Mariana, saya adalah Head of Program dari Product Design Engineering, BINUS ASO School of Engineering. Acara ini dibantu oleh dari BINUS University, khususnya dari I.O., di mana ada salah satu funding dari Temasek yang judul dengan bekerja sama dengan Nanyang Politeknik, di mana mereka mengusung tema tentang circular design. Pada saat ini mahasiswa melakukan kerjasama dengan mahasiswa Nanyang Politeknik untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh industri di Singapura selama 1 bulan. Jadi mahasiswa itu melakukan kegiatan sharing knowledge dan bertemu dengan industri di Singapura selama 2 minggu, dan kemudian mereka melakukan kegiatan dengan mahasiswa Nanyang Politeknik dan mahasiswa dari program Product Design Engineering serta Interior Design bersama di kampus ini selama 2 minggu untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan dari industri. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkenalkan tentang topik yang diusulkan oleh Nanyang Politeknik terkait dengan circular design, dan juga membangun kolaborasi serta engagement antara mahasiswa dari Singapura dengan mahasiswa dari BINUS University khususnya. Saat ini, karena industrinya bergerak di bidang fashion, maka topik yang diangkat adalah membuat bucket hat ya, terus kemudian tote bag dan juga bottom yang berasal dari circular design. Jadi dari waste clothes yang mereka ada di Singapura. Jadi barang-barang baju yang sudah tidak terpakai di reusable lagi, dijadikan topi, tas dan bawahan seperti itu. Harapannya adalah agar mahasiswa tujuannya adalah untuk membuka open mind. Jadi mahasiswa itu terbuka bahwa dalam dunia produk design engineering khususnya ternyata sangat luas gitu. Jadi bidangnya tuh sangat luas, nggak hanya bergerak di bidang otomotif, tidak hanya bergerak di bidang industri furniture atau home appliances, tapi juga bergerak di bidang fashion, di mana mereka bisa mempergunakan material-material yang reusable seperti itu. Kenalkan, namaku Jeremy Efrain dari jurusan Product Design Engineering tahun 2024. Nah, di sini nih kita lagi collab sama Nanyang Politeknik, yang dimana kita ini harus membuat baju dari daur ulang. Nah, terus ini kita juga menggunakan bahan-bahan yang sustainable seperti kayak baju bekas, celana bekas, tas bekas, topi bekas. Nah, itu kita semua olah kembali menjadi baju-baju baru. Untuk harapan mungkin dari saya, dari setiap mahasiswa kita harus juga bisa mengembangkan inovasi seperti kreatif dari membuat baju daur ulang, yang dimana kita harus menciptakan inovasi baru untuk di zaman sekarang ini. Hi, my name is Sharni Sivakumar. I'm from Nanyang Polytechnic from Singapore, and I'm doing interaction design in School of Design and Media. So basically our project is an upcycling project regarding using waste textiles to create new clothes, basically giving new clothes life using all the wasted textiles. So we are doing that with all the BINUS students. So far, the BINUS students have been amazing. They're all so friendly and they're so nice. And because we all take the same subject of design, even though we are from different countries, the idea of design is very globally similar, and all of us learn the same way. So we're all able to unite and talk very with a lot of common topics and common ideas, and all of us are able to discuss it so well and together. So it's very, very nice, and it's a very good experience to be partnered with them to do this project. Halo, nama saya Rahmadila Dinda Kesha, biasanya saya dipanggil Kesha atau Kay. Hasil karya saya selama program 1 bulan ini, itu saya bikin 3 hal sama tim saya. Itu ada saya bikin tas, ada bikin topi, dan juga ada bikin rok. Harapan saya sih dari program ini adalah tema yang kita pakai kan sekarang kan itu mengenai sustainability di bagian fashion kan. Jadi harapan kedepannya adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan yang lebih baik terhadap limbah fashion yang menjadi fenomena untuk sekarang. Gitu. Good morning. My name is Jie Hong. I'm the manager in charge of international program from Nanyang Polytechnic, School of Design and Media. Hi, good morning. I'm Shivali Chang from Nanyang Polytechnic, specialized in circular design. This is a project funded by Singapore Temasek Foundation. So basically, it encouraged the students from Singapore and Indonesia to work together for a community project and train their leadership and collaboration. Okay, so
Talking about this program, actually, that is something related to the textile upcycle. As we has this client from Singapore who is let's say very focused on reduce the textile waste, and happens we have this client with us, so trying to connect to the future designer to help to solve the problem and to come out some creative solution. Happens Singapore we have NYP 14 students plus BINUS 15 students. They mix together, collect the, let's say, 6 groups in brilliant textile waste ideas. It's going to present to the client next week. New student has been working very well with our student. Actually, when I fetched them from the Singapore airport, I really impressed by them. They are very organized and well behaved. So when they joined the program, of course, started they don't know each other, but after one day, they blend with our student very well. So they really working closely for this project. So now they're not only project mates, they're also good friends. And for myself, because I'm working with them quite closely, actually I would say students are very let's say resilient. What I know is like a final year student, they are juggle between 2 projects, their final project and upcycle project, and they are doing very well and very open-minded and to dare to try something different out of a comfort zone, which is very good. Yes, it's like ready for like a 21st century designers quality. Yes.